کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو علی کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، علی کو بھی محبوب رکھنا۔ ایک تو یہ حدیث مبارکہ۔ اب آگے ہیں جو مولا علی شیر خدا کی فضیلت پہ تھی، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک اور آپ کی فضیلت پہ جو آپ سے بغض رکھتی ہیں ان کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا ببعضك الا منافق۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کیڑا بندہ؟ مومن او بندہ ہے جیڑا مولا علی دے نال عشق تے پیار تے محبت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے اساں جڑی مومن دی پہچان رکھی سی، مومن دی پہچان کیڑی ہے؟ آپ فرما دینے تعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببعضهم علی بن ابی طالب۔ آپ فرما دینے اساں پہچان کرنی ہوندی مومن کیڑا بندہ تے منافق کیڑا بندہ ہے۔ آپ فرما دینے محفل دے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر چھیڑ لیندے سام جو اگر او دا چہرہ غلاب بن جاندہ سی، کھل جاندہ سی، سمجھ دے سی اے مومن ہے، جو چہرے تے 12 وج جانے سمجھ دے اے منافق ہے۔ سمجھ دے اے کی ہے؟ یہ منافق ہے۔ اگے میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مور لگا چھوڑی ہے کہ جنت وچ کیڑا جائے گا جس نے مولا علی پاک ٹکٹ دین گے۔ سبحان اللہ، کیا میں حدیث مصطفیٰ پڑھ دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِثْلَ ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبا فانتهوا في سبيل الله۔ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا جو اگر اللہ خالق و مالک کسی بندے نو اتنی عمر دے، غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنی عمر؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی جنی عمر ہے 950 سال اللہ بندے نو عمر دے دے وے، پھر 950 سال او بندہ تبلیغ کردہ رہے، دین دا کم کردہ رہے، وہ عبادت کردہ رہے، پھر او بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا بھی اللہ دی رات یو خرچ کر دے وے، وہ صدقہ خیرات کر دے وے، پھر 1000 سال تک او بندہ حج کرن جاوے، پیدل حج کرے، 1000 حج بھی کر لوے، پھر او بندہ صفا او مروہ دے درمیان او مظلوم شہید کر دیتا جاوے۔ فرمایا جو اگر اس بندے انیاں نیکیاں بھی کر لوے، فرمایا جو اگر حضرت مولا علی پاک دی محبت نہیں ہے تو او جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا۔ فرمایا اس بندے دی انی عمر ہوئے، انیاں نیکیاں بھی کرے، انہیں حج بھی کرے، فرمایا جو اگر مولا علی پاک دی محبت نہیں ہے تو جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکدا۔ جنت تے جانا دور دی گل ہے، وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکدا۔ اب آئیں توجہ کریں، تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا جنت دا ٹکٹ مولا علی نے دینا ہے۔ ہاتھوں کے سبحان اللہ۔ فرمایا جنت دا ٹکٹ مولا علی پاک نے دینا ہے۔ اگے فرمایا لا یجوز
لا يجوز أحد للصراط الأمن كتب له علي الجواد. فرمایا جس وقت بندہ پل صراط تے جائے گا فرشتے روک لین گے پوچھن گے ٹکٹ کتھے. جس وقت ٹکٹ پوچھا جائے گا کہندا ٹکٹ. فرمایا مولا علی پاک نے جڑا دینا ہے جڑا مولا علی پاک نے ٹکٹ دینا وہ ٹکٹ کتھے. آپ سرکار نے فرمایا پل صراط تے پوچھا جانا ہے. اب توجہ کرنا مسلمانہ دوستا توجہ کری. پل صراط تے گزرن والا مولا علی دی ولایت نو منن والا ہوئے گا گزرے گا. تاجدار صداقت دی صداقت نو منن والا ہوئے گا پھر گزرے گا. آؤ اب قرآن پڑھ دیں. اللہ خالق کائنات نے سورۃ الصافات اندر فرمایا آیت نمبر 24 ہے. فرمایا وقفوہم انہم مسئولون. فرمایا اللہ پل صراط تے کھڑا کر لے گا. قرآن دی آیت نو سمجھیے. اب آئے حدیث مصطفیٰ دا سہارا لئیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون ای ان ولیعہم علی ابن ابی طالب. فرمایا پل صراط تے کھڑا کر لیں گے اور پوچھا جائے گا. کن دے بارے پوچھا جائے گا؟ مولا علی دے بارے پوچھا جائے گا. مولا علی دے بارے پوچھا جائے گا کیا مولا علی نے ٹکٹ دیتی ہے؟ جو اگر نہیں دیتی فرمایا پیچھے ہو جاؤ. آؤ آگے دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامہ. کریم نبی نے فرمایا جنت دی اور دوزخ دی تقسیم کرن والے مولا علی پاک ہیں. مولا علی پاک ہیں. اور دوستا توجہ کری. اج حاجی حج کرن جاندا ہے کس جگہ تے جاندا؟ کعبے دے اندر. حاجی حج کرن جاندا ہے حاجی حج کعبے دے اندر کرن جاندا ہے. کعبے دے اندر ولادت علی پاک دی ہے. کعبے دے اندر ولادت کس دی ہے؟ مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے. قاری سعید مرحوم نے ہمیں نہیں کیا علی نال بغض رکھی ہمیں تو نکمے ہاں اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے ہاں. اور میں اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے ہاں. دوستا توجہ کری. کعبہ ہے بیت علی پاک ہیں اہل بیت. ذرا سبحان اللہ کہو گے. کعبہ ہے بیت علی پاک ہیں اہل بیت. بیت میں اہل بیت ہی آ سکتا ہے اور کوئی آ سکتا نہیں. او اب سنیے تھوڑی توجہ کرنا. او علی دے چاہنے والو مولا علی پاک دے ملنگ بیٹھے ہو. مختصر جے ٹائم دے اندر میں مولا علی پاک دی ولادت بیان کرنا چاہنا. بڑی توجہ کرنا. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے مظہر اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے مظہر اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے حجت اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے اذن اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے ہدایت اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے عنایت اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے صبغت اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے ابرار اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے اخیار اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ علی ہے اسرار اللہ.
काबा है बैतुल्लाह, अली है अनवारुल्लाह, काबा है बैतुल्लाह, अली है असारुल्लाह, काबा है बैतुल्लाह, अली है वलीउल्लाह, काबा है बैतुल्लाह, अली है वलीउल्लाह। आ दोस्ता तवज्जो करी, काबे दे अंदर हजरत मौला अली पाक दी विलादत हुई। इस वास्ते असी कहने अहले नजर की आंख का तारा अली अली, जो सुनादा वो पढ़ ले। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, क्योंकि मैं मुस्तफा दी हदीस पढ़ रहा हूं। तेरे ते मेरे करीब नबी ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतिन, फरमाया अली पाक दा चेहरा देखना भी इबादत है। अली पाक दा चेहरा देखना भी। आ दोस्ता तवज्जो करी, जिस तरह काबातुल्लाह की ज़ियारत करना इबादत है, फरमाया अन्नज़्रु इला काबती इबादतिन, काबा की ज़ियारत करना भी इबादत है। इसी तरह कुरान पाक की ज़ियारत करना, फरमाया अन्नज़्रु इलल मुसहफ़ी इबादतन, कुरान खोल के कुरान के हरूफ की ज़ियारत करना भी इबादत है। इसी तरह फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतिन, फरमाया अली पाक की ज़ियारत करना भी इबादत है। फिर इस वास्ते असी कहने अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली। आजम चिश्ती ने ना कमाल ही कर छड़ी है। आप फरमाते ने साढ़े कोल होर कोई सनत नहीं ना है, लेकिन मौला अली पाक दी सन्नत है। आप फरमाते ने मौला अली पाक दा नाम ही साड़ी सन्नत है। आ दोस्ता तवज्जो करी, आखिरी गल करना चाहना। जिस वक़्त तेरे ते मेरे करीम नबी ने फरमाया अली दी ज़ियारत करना भी इबादत है, मौला अली पाक जा रहे ने, सामने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक आ रहे ने। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक़्त मौला अली पाक नू वेखिया, टिकटकी लगा के देख दे जा रहे हैं। जरा सुभान अल्लाह कहोगे। मौला अली पाक नू सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक देखी जा रहे ने, देखी जा रहे ने, देखी जा रहे ने। हजरत मौला अली पाक फरमाते ने भाई अबू बकर सिद्दीक अज खैरियत दी है, अज बड़ी मुहब्बत दे नाल वेखी जा रही हो, खैरियत दी है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने फरमाया कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली दी ज़ियारत करना भी इबादत है, अली दी ज़ियारत करना भी इबादत है। मैं तो इबादत कर रहा, मैं तो इबादत कर रहा। अब तवज्जो करना, मौला अली पाक ने जड़ा जवाब दिता है। आगे आपने फरमाया कि अली, आका करीम ने फरमाया कि जन्नत वही जाएगा जिसनों टिकट मौला अली देवेगा। मैं हवले जी बोलना समझना इस मसले नूं। अज तो इख्तलाफ पता नहीं कित्थे दे कित्थे चले गए ने। असा क्या तुसी सीरत पढ़ो, हदीसां पढ़ो, मसले नूं समझो ना। आपस अंदर प्यार किन्ना है। बाजार के अंदर जा रहे ने, मौला अली पाक जा रहे ने, सैयदना अबू बकर सदीक आए, आपने तकना शुरू कर दिता। देखी जा रहे ने, देखी जा रहे ने। हजरत मौला अली पाक फरमाते ने भाई अबू बकर खैरियत है? फरमाया मैं इबादत कर रहा। मुस्तफ़ा ने फरमाया है अली नू देखना इबादत है, मैं तो इबादत कर रहा। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया है जन्नत वही जाएगा जिसनू टिकट अली देंगे। हजरत मौला अली पाक फरमाते ने भाई अबू बकर तेनू भी मुबारक होए, जन्नत वही जाएगा जिसते दस्तखत तुसी करोगे। फरमाया भी मुस्तफ़ा ने फरमाया है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली टिकट उसनू देना जिस टिकट ते हजरत अबू बकर सदीक दस्तखत कर देंगे। फरमाया जन्नत फिर वही जाएगा। इस वास्ते फरमाया
کہ انہاں دونوں دے نال پیار ضروری ہے۔ وہ ولایت شہنشاہ نے، وہ تاجدار صداقت نے، وہ تاجدار صداقت نے، وہ ولایت شہنشاہ نے۔ اب توجہ کرنا، کون علی ہے؟ آخری بات، کون علی ہے؟ کون علی؟ کون علی؟ جو ہمارے نبی کا ویر ہے، جو ہمارے نبی کا ویر ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے۔ کون علی؟ جو مومنوں کا امیر ہے، سنیوں کا پیر ہے، جو نہ مانے وہ پکا شریر ہے۔ ہم تو مولا علی کو پیر مانتے ہیں،